Oh. Nakaganon yung pawis. Okay. 1 round. It's 2 round. Ting, ting. Pitik-pitik lang. Job. Tangina mo, pinapagod niya kasi ako nito eh. Tapos babirahan niya na sumuntok. Sumuntok ka rin. Sumunto ka rin. Tangina naman. Game. Yan. Yan. Para pantay. Yan. Nakarami si Armando Santos. Bumawi. Nakuha atang second round ito. Ayun. Hala, bumanat. Tapos ngayon walang hangin ngayon. Yan. Takbo. Mansimbag muna tirahin. Tumakbo na, umiyak. Madaya. Daya.